Benga? Ne. Anda mulu kariga do palango na. Jona ke. Ka kunafoni ka walangata bella jelegi gata tata la. Ayo. Inshallah. Bismillah. Benga? Ne. Nego Sénégal président. Ah. Aye mouvo. Président Macky Sall sur le report des élections au Mali et Kambomawa. 2 points. Si les autorités donnent des arguments qui tiennent, nous allons accepter. Yana sarakana ma fo bangonanga nanga fo. Voilà, Yaningan Dola, dans le Sénégal, on met Dousouma Kassaïra. Ah, les tonton Koroba Fatoura Sokobatana. Nous et tonton Nyang Niorga, les Badin Koroga. Nous et Issa Nyangi. Alaka Kalfa Minala Sokobatana. Alaka Hinala. Ah, Kashito Sabisegini Doni. Alaka Hinala. Abito Oke. Alaka Hinala. Alaka Daro. Alaka Yafakama. Kosoba. Alaka Kobarka. Minarabi. Alaka Dubarka. Minarabi. Alaka Meka Saraka Boy. Minarabi. Oh. Issa Nyanga. Musokoroba nyuma ndi abafu la khadar ko sada na tun farmanda la ko sobe ngamanya mi wa kero la khabaro be do ke ko sobe la kahinala amina fakama mi abade njoge no ne re tonto tonto nyang ko la ka ambeso limania la ka me ka saraka amina rabbi amene ba ere fu sokono ko sobe do bori mo ke wala ala kahina la khadar suma mo ke do tari da isa nyang ala khadar suma Mawara do bole ko kosube nana sa ne nyininga de ko Senegal jamana kuntigi mu fo akwanga fanga français fanga nyemo ko no bora ni dalu mi ni la halaw do josimbula olu sede o jamana nyemo obi songe observatoire de ni fo benge ni dana na sanga ni famu Olante dayo ki ka do ko ja amene bela dama tugu petu de anga transition mawnye fe miye président kala flimi kuma be ko ka ke ka be kalo kuri sankura février kaloma awo ko ni Macky Sall ga kuma inta ka fese ka laje ki baye ka fo lala dona fara fanga France fanga kundamaka lala bengali bi wala nga famu Macky Sall ko cogodi ko ka fo kale be ka coup d'état sangorota farafina wa ko ayi ayiwa ko sabu sidawo te jekulu mi nani mawbi ben mamunu nye fanga karabata ni marfaye ka bli kuna ini sidawo te kanfo Senegal jamana kuntigi sa Macky Sall ale ko ngere na fo ko sidawo ka kumala sila ni yoreina aya fo adama ali yere akwante ka jenayo surasu kana fanga tani marfai ko tibe sabu ambi beje fanga wati de la beje fanga do la fanga bi suro gundo suni de kono no e kalafuli jamana o bise ka geleya usoro me ka fo geleya mana soro doro ko kunche ni marfa ni muni kise ko o fente sidawo sidawo te jeno de o ba Senegal nyema sa do ya jamana kuntigi ayira ka fo ko fanga France fanga mi be jamana flaina do e Mali ani lagine yi ku kanga sama ka shu dana tisa wala sa beje fanga jamana nyema ka sigi kala fli jele ngono be be je mima be da me min ayo kono te CEDEAO lay olu ngani ate ga Mali nyangi wala maka lagine nyangi yu ayi olu ngani ay ku demedi est-ce que ku deme kale yere bise ko deme ni misali do fo yere ale yere mi ye Senegal jamana kuntigi ale ka sorasi do be Mali la kelela ya kana Mali deme est-ce que ayo ibado tonsigi bilibili mingera dimashi temene nanda mafama kuma ma Nigeria Dubai na Abuja CEDEAO jamana nyema ufe mamada ki ka don u ye kuma chaman fo ni jamana flainga no ye Mali ni lagini est-ce que Macky Sall ko la ko ni Mali jamana nyema nu sera ka boni dalu gelonyi kala fli koina ka kuma jele fo anyi ka wati fo anya bi je ni minyi mimbi be kan bi songe est-ce que comme nous mo de kessa o ko na jona kungo yede aywa mi manu soro o yu ka ko nyini ne est-ce que aywa ibaro ga fo kalo kle kono do temene anga fanga furaje fanga nyima wanda ma fama kuma ma bora ka letri ci ika do gana jamana kuntigi ma no de sida o fene nyima ambe do mini ko bi ko lu ko nga kala fili ko na kuma kungu na nyenye ko ni alama bashike ubina boka gushika dakene ka sawre kalo folo no e janvier kalo kle bisaba ni kele yano che kubi kuma aywa o fora CEDEAO mawi ya ira fana o kuna foni kele ngono ko kala fili yere sharia gongomba no organ
unique de gestion des élections ko gouvernement yɛrɛ jɛna n'o ye ko k'o sɛbɛn kɛ k'o lase wasabulon ma CNT o bi communiqué in kɔnɔ min dira ɲɛmaaw ma Abuja ye nka o bɛɛ la CEDEAO jamana ɲɛmaaw kɔni y'a ye k'a fɔ nin kuma ninnu munumunu ni kunba bɛɛ ye k'a yɛrɛ olu la ko kalafili tɛna kɛ ka bɛn février kalo nata ma san wɛrɛ ko olu tɛna jɛ ni o de ye ayiwa n'an tor'o la ni Sénégal jamana ɲɛmaa bɔra ka na nin fɔ sisan ko b'a yira k'a fɔ hali ni ɲangili ma ta ka Mali sɛgɛrɛ tɔnsigi tɛmɛnen in na dimanche ko b'a yira k'a fɔ ko CEDEAO jɔn bɛ jɔsen dɔ kan dɛ ko mais a kɔnɔna fɛnɛ na an ka ministre dɔ ka cɛsiri bonyara kosɛbɛ n'o ye Ablaye Diop ye min bɛ Mali ni jamana wɛrɛ cɛsira taama yɔrɔ ale tun yan'a ka wuli ka taama berenin ta fɔlɔ jamana minnu bɛ CEDEAO la olu fɛn fɛn ka lasigiden bɛ Mali la yan a y'u bɛɛ wele ka kuma n'u ye walasa bɛɛ ka taa kuma i ka ɲɛmaa fɛ ayiwa karata tɛmɛnen a taara Ghana yɛrɛ ani Ghana jamana ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye an da ma fama o kuma ma a taara ci jumɛn na ye an ka jamanakuntigi n'o ye Assimi Goïta ye o tɛ transition ɲɛmaa ye chef de l'État wa son excellence colonel Assimi Goïta o tuma a taara o ka cikan de di Ghana jamanakuntigi ma Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ale de fɛnɛ ye CEDEAO ɲɛmaa ye o la sa a yɛrɛ k'a fɔ olu bɛ baara min na u bɛ ka ko minnu kɛ k'a bɛɛ walawala o bi lettre kɔnɔ Assimi y'o d'a ma a taara o di Ghana ɲɛmaa ministre Diop la i ka dɔn a ka o taama ninnu u ye nɔ bɔ dɛ u ye nɔ bɔ sabu o lettre in ma a bɛ se k'a fɔ k'o kɛra sababu ye ɲangili ma ta dimanche directement ka Mali ɲɛmaaw sɛgɛrɛ ko nka CEDEAO jamana ɲɛmaaw ko k'u banbannen don u ka don kofɔlen kan dɛ ɲɛmaaw k'u jija o kana bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'o kuma k'u n'u sigi ka Mali lajɛ sa yanni décembre kalo in ka sa n'u ma sennɔ kura ye min kan ka kɛ k'o na kɛ bisimila mais ne ko ale bɛ o CEDEAO ka nin tɔnsigi nin kɔfɛ ne ko fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ an ka ɲɛmaa ninnu bolo dɛ n k'o ɲininkali in de bɛ après le sommet de la CEDEAO quelle stratégie pour le pouvoir malien ko yo farafinna tɔnba ye n'o ye CEDEAO ye u ka tɔnsigiba in kɔfɛ min kɛra dimanche tɛmɛnen ko yala fɛɛrɛ jumɛn b'an ka fanga tigilamɔgɔw bolo dɛ mais an bɛ fɛ ka nin ɲɛ fɛɛrɛ de dɔn dɛ ayiwa n'i b'a ye k'o dɔn i tun bɛ RFI lamɛn CEDEAO u bɛɛ k'u ka bagabaga banba Mali kunna ali bi koyi yɔrɔ u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ 60 de kɛra Abuja o don n da ma fama kuma ma fo n ko n kun bɛ yen gɛn ka bɔ yen n bɔra yen tiɲɛ tɛ wa ayiwa ko pour que cogo bɛɛ la Mali ka fanga furancɛ fanga a kana tɛmɛ san wɛrɛ février kalo kan tile 27 o k'a sɔrɔ jamanakuntigi kura sigira bɛɛjɛ fanga kɔnɔna la kalafili jɛlenw kɔfɛ ayiwa ko nka ni sennɔ de ma caya o ko kɛwaleli la k'o kuma la ko bere na ta dɛ ɲangili bere quoi awɔ k'u ye u bɛ ka tɔgɔkɔrɔw labɛn yɛrɛ ɲangili bere bɛ se minnu ma koyi ka fara kɔrɔlen ninnu kan o tuma la sɛbɛn fasiriba de ye ɲininkali kɛ sa ko CEDEAO filɛ ka nin ŋaniya min ta nin ye Abuja o don k'an ka jamana ɲɛmaaw bɛna wuli ka jɔ jumɛn kɛ u bɛna fɛɛrɛ jumɛn bɛna sɔrɔ sɔrɔdasi ninnu bolo ka nin ko in bali yɔrɔ transition ɲɛmaa yɛrɛ colonel Assimi Goïta ale kɔni bɛ hukumu min kɔnɔna na sisan ale t'a fɛ k'i disi gosi CEDEAO disi la cogo si ayi a masurunama dɔw fɔ an ye téléphone na dɛ ko k'a fɔ ko Assimi b'a fɛ k'i kɔ da CEDEAO kɔ la wa ayi nka fɛn min kɔni ye ko fo kalafili ka kɛ février kalo nata ni jamana ɲɛmaaw ko k'olu ye kala turu o kan ko fo kalafiliw ka kɛ ka bɛn o ma Assimi masurunama dɔ kumana ye dɛ o ma tɔgɔ fɔ ne tɛna tɔgɔ fɔ k'olu y'a faamu o yɔrɔ de la k'a fɔ ko CEDEAO tɛ ka Mali ka ŋaniya ɲumanya lajɛ hali bi ko mais nin bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma nin bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma an kuma ɲɔgɔn nin n'a ma sɔn k'a tɔgɔ fɔ a ko bonne foi n'o ye ŋaniya ɲumanya ye Mali bɛ k'o min yira k'a fɔ an b'a kan an ŋaniya la an b'a kan k'a fɔ ko ka kalafilidenw bɔ sisan ayi o tɛ se ka kɛ o de y'a to Assimi ye lettre yɛrɛ ci an da ma fama kuma ma CEDEAO ɲɛmaaw ma an ye kunnafoni minnu sɔrɔ o la sa Mamada ko yanni o don cɛ a bɛ se ka kɛ dɛ u bɛ bɔ ka kuma wɛrɛw fɔ tuguni Mali ɲɛmaaw bɛna don kuraw fɔ tugun walima CEDEAO maaw bɛna fɔ a ye nin fara a kan ko bɛɛ sigi bɛ k'o de kɔnɔ awɔ
ayo wala sa annam babara tigi sebe fasiri ba ma daye de atarami ako ko nin ko be ka tatabolo min na ni chuwala ko yala ni betori josi ka ku bi nyanye wa abegele ko joni mina josi fali ni gale mais maliga herebe mina malide nga herebe mina ala ka nye shomo amina ya rabbi ben amita nyefe ayo ne go furuba kuma sigi balla ka ke yoro jumena de e kambe assise nationale de refondation awo kidal ni menaka anya foganya la tenue des assises de la refondation à Kidal et Menaka empêchée par des groupes armés mais on a nanzaraka wala bamunanga nanga fam ko femi Menaka ni Kidali wulu ko nga furuba kuma sigi ka jamana mulu kura bo mamada ko marfatigi do yo balikuyi nga ikumbe wa ayi sijo tamani da yafo ibaro ka fo furuba kuma ya bisigi kankun de communal de B no ye phase communale des assises o damena na dimanche tene ibaro commune keme wolowula ni binan ni kononto de be Mali la ya onga ko nu sera ka labbe commune keme duru ni bisaba ni shegi ne landa ma fama kuma ma sabu ko lakana sabati le do yoro nuna ako kolokolo baw ye min fo anye ga benata aballa ka kesigida do la de kerengere yala nga korofelaw la yara ko damene ne samedi doro kalo kile taningeli no e assise nationale de refondation a barla katike ka joti menaka marfatigi do fe munu be jekulu do la no be wele ko CSP cadre stratégique permanent wasade do de ni kuma fo anyi o kidal fene olu ma se ka kede kada ka cadre stratégique permanent kele ma jeni ayi katike yara anyo kuma fo ya ko kolu setina yala de lu yere communiquer ke kabini kalo incleta kolu setina ye ala marfatigi munun be sa ali sema mado bala de ani plateforme mo lu yere de wulla sa ko kuma kolo kula tike yere de ye jigina yoro jume so ranga nyemawla o de ka fo olu ka tabolo nu ka haklina ma jate ni ko indamene na fo kana sa sigidima donc olu ti je na o senti yala o tede atike yere de olu ka sigidala atike ali gawo yɛrɛ dugu kɔnɔ ye commune urbaine de gawo la ye a ma se ka kɛ dɛ mais kun min kun b'o la o kun ye musaka ko de ye musaka ko de ye gawo dugu kɔnɔna ta bali ayiwa fo olu yɛrɛ nana fɔ sa ko ntɛnɛn u na sigi k'a sigi tuguni gawo ye an ka worodugu yan fan fɛ sa hali an yɛrɛ fan fɛ worodugu la n'o ye le sud du pays a ma se ka kɛ commune 9 na dɛ Yoroso cercle kɔnɔ ye commune 9 bɛ yen olu ma se ka kumalasigi in kɛ dɛ k'a kun kɛ mun ye lakanabaliya o commune maa ninnu olu ko k'olu nisɔngoyalen yɛrɛ de don ko nin kun bɛna kɛ kɛnɛ ye olu bolo walasa gɛlɛya min b'u kan digi min b'u kan u ka sigida la ye u ka se k'a bɛɛ ɲɛfɔ fanga furancɛ fanga ɲɛna nka lakanabaliya kɛra sababu ye Yoroso commune 9 bɛ yen olu kɔni ma se k'a kumalasigi kɛ a ma se ka kɛ donc n'i ko ko a ma se ka kɛ yɔrɔ ni yɔrɔ damadɔw kɔni da donna olu la i y'a faamu ala k'a nɔgɔya bɛ kɛ mais ne ko procureur général ye mun fɔ Idrissa Arizo Maïga il a réagi suite à l'acquittement de Bakar Togolaye de ses 5 et de ses 11 co-accusés et quant au à quoi rien ne pouvait justifier un acquittement. Ce n'est ni plus ni moins qu'un désastre, véritable tremblement de terre, un chaos, un tsunami. Procureur général no de Idrissa Arizo Maïga wati mina Bakar Togolaye na nokanda nu blara a bɔra ka kuma a ko kunsi kun tɛ se ka ninnu ka bilali waleya o kun tun tɛ yen yɛrɛ ko nin kɔni kɛra i k'a dɔn kasara de ye kiri kɔnɔ dugukolo yɛrɛ yɛrɛ de ye kiri kɔnɔ wolongotonba ko nin kɛra o de ye kiri kɔnɔna na le républicain Mali de y'a fɔ i ko cogo di i b'a dɔn fini bilenman don n'aw ka kiri kun bɛ yen min ye a nafolo dunko juguya kiri ye san 2021 a kun cɛra décembre kalo tile 10 san 2021 i ka dɔn o kun cɛ yɔrɔ in de la ye sa procureur général n'o ye cour d'appel ɲɛmaaba ye Idrissa Arizo Maïga Bero n b'a dɔn kojugu a ye Sikaso kɛ o il était procureur à Sikaso ici Idrissa Arizo Maïga b'a dɔn kosɛbɛ kɔrɔbɔrɔ don maa ɲɛnama don
ayiwa naam ale nana segi o kuma kuncɛ yɔrɔ in de n'o ye clôture a nana segi Bakaricogola ninnu ka bilali in de kan a n'a nɔgɔda maa 11 ko fini bilenman don kiri y'olu bila kun min na dɛ o de kɛra kasara ye ko sabu kun si kun t'u ka bilali la awɔ k'a fɔ fini bilenman kiri tigiw u ka ninnu bila nin cogoya la ten k'a kɛra dugukolo yɛrɛyɛrɛ de ye a kɛra i k'a fɔ Segu wolokotoba de ye awɔ nka o yɔrɔnin kelen bɛ a ye sɛbɛn don dɛ ko fo ka segin kiri in kan o fana bɛ kɛ yan o tɛ fɛn o ye appel de ye est-ce que ni dɔ b'a fɔ ko l'appelu ayiwa a ye recours kɛ ten immédiatement ko nin y'a ɲɛ i k'a dɔn kiri in kuncɛ yɔrɔ la sa n'o ye fini bilenman donnaw ka kiri ye min bɛ nafolo dunko juguya ko fɔ k'o kɛlɛ san 2021 i n'a fɔ a fɔra a kumaw daminɛ na tuma min na i k'a dɔn affaire 18 olu de tun kan ka kiri o tuma maa 54 olu de jɔlen kun don bɔgɔ jeninen sanfɛ ayiwa jaabi minnu dir'o la kiri yɛrɛ kuncɛ cogo la n bɛn'o de d'i ma kelen kelen minnu kɔni donna kaso la kudayi o kɛra 2 ye maa minnu donna kaso la si kaso ko tɛ nka u kɔni bɛ kaso kɛ kiri 5 minnu bilara maa 20 minnu kirila o kɔfɛ maa 15 minnu ka kiri bilala kiri nata la maa 2 ayiwa minnu kɔni donna kaso la kangaramada kaso o tɛ condamnation avec sursis ya maa 5 kiri kelen bɛ yen i k'a dɔn o kɔni nana bila sa ale ye lahala bɛɛ lajɛlen a kunnafoni bɛɛ lajɛlen ma dafa n'o kunnafoniw dafara ka bɛn ni kiri wɛrɛ o na kiri o la alimami minnu binna maaw kan a kiri in yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ o alimami musaka taara i jɔ fo 1,600,000 ni kɔ la wari minnu sarala kiri in kɔnɔna na nafolo dunko juguya wari minnu sɔrɔla ka sara o yɔrɔnin kelen bɛɛ o taara i jɔ fo 1,000,000 ani 1,500,000 n'a kun kan a bɛ dɔ bɔ tɔrɔmɔɲɔ minnu sarala n'o ye dommage intérêt ye o taara i jɔ fo 1,260,000 ni dɔɔnin o bɛ dɔ bɔ yɔrɔ procureur Idrissa Arizo Mayiga a ka kuma kuncɛ kuma kɔnɔ a da sera nin bɛɛ ma a ko n'i y'a ye maa bilata cayara dɛ k'o sɔrɔla mun fɛ ko Bakaricogola n'a nɔkada minnu bilara olu yɛrɛ dɔrɔn maa 12 sabu Bakaricogola ka fara maa 11 a ko o de dun tun ye ko in yɛrɛ koloma yɔrɔ ye kiri yɛrɛ koloma yɔrɔ ba tun ye o de ye bɛɛ kun sigi bɛ ka min kɔnɔ ko mɛ o nana bange min na ko bɛɛ y'a ye ko tuma la ko maa kan k'i yɛrɛ ɲininka ko yala u ka kiri in labɛn n'a labɛn cogo la wa walima juges ye hinɛ ni makari de ta ka ni nafolo dunko jugu ninnu sɛgɛrɛ wa a y'a yira k'a fɔ maa minnu t'u ɲangira nin ko la ka taa fini bilemantigiw ka kiri bolo kan Mamada k'u lafiyalen de taara kiribulon na dɛ ko k'a sɔrɔ n'i ka ko bilara fini bilemantigiw ka kiri bolo kan i lafiyalen tɛ don kiriso kɔnɔ dɛ i bɛ bɔ kaso de la ka t'i jɔ kiriso kɔnɔ n'i bɛ bila i na bila n'i bɛ ɲangi i la ɲangi ko mɛ u bɛɛ bɔra u ka so de k'u kun da kiri kɛyɔrɔ k'ale m'o yɔrɔ faamu ko bɛɛ kun sigilen don ka nin min kɔnɔ ko jamanadenw kun sigilen don k'a fɔ ko min bɛna da ninnu kan ɲangili la k'o na maaw la sɔmi minnu n'a ko ɲɔgɔnna bɛ olu kɔnɔ k'o de ko taara kun cɛ ten fu wala k'o kɛ i b'a fɔ ko dugukolo yɛrɛyɛrɛ k'a kɛ kata ba 4 k'o kɛ wolongotoba ye ten ko fɔcogo o fɔcogo ka di i bɛ se k'o fɔ sa juge yɛrɛ bɛ se k'o fɔ ko n'o tɛ ko n'i ye tun ye Bakaricogola ka dossier ta k'a lajɛ Babada k'a tun kan ka kɛ misali de ye ka tɔw lasɔmi procureur nana mun fara a kan tuguni a jigilatigɛlen ba a nisɔngoyalen a m'a faamu a dabali bannen a sera ka kuma o kuma fɔ sa fɔcogo la a y'o bɛɛ de fɔ catastrophe n'a ɲɔgɔnnaw a da ser'o bɛɛ ma ko nin laban kana na kɛ sababu ye ka dɔ fara maaw ka tigɛsonya kan a ka kiri la ko ka d'a kan ko nin ko in kun jɛlen don awɔ ko n'a kɛra dɔrɔn minnu kɔni sigira a don kiri kunna n'olu y'a ye k'a fɔ ko Bakaricogola n'a ka maaw kan ka bila k'ale m'o yɔrɔ in de faamu o de y'a to joona joona ale sina ka sɛbɛn don tuguni k'ale ma jɛ ni kiri ayiwa sɛbɛn fasiri b'a ko jama kun sigi bɛ k'a fɔ ko nin ko in kɔni a na lakali ka mɛn ka lakali k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna kɛ tuguni ko a ma k'o ye sa dɛ
o kɛra bɔnfurula ko ye ko maa minnu dun n'o ye Bakaricogola n'a ɲɔgɔnnaw ye minnu kɔni bolo faso nafolo tɛ dɔwɛrɛ ye gâteau kɔ gâteau belebele an k'an sigi k'a tila ni ɲɔgɔn cɛ ko n'olu nana bila o cogoya la ten k'olu bɛ continuer k'a miiri de k'a fɔ awɔ faso nafolo kɔni gâteau de don an b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ de foyi tɛ bɔ a la ko wa foyi tɛ bɔ a la o la sa mun tora procureur général n'o ye parquet général ye o de ye k'i yɛrɛ pourvoi en cassation ka kiiri kolo kari o tuma la segin ka k'a kan ko n'o tɛ ko caman bɛ yen ko nin dimi bɛ mɛn o kɔnɔ dɛ u bɛ mɛn u bɛ ka nin kuma in u bɛ k'a munumunu cogo bɛɛ la ka kala bila jili la k'a sɔgɔbɛ dɔrɔn awɔ ko n'o tɛ kalo 4 kiiri min bɛ sen na k'o bɛɛ labɛnnen tuma min k'a fɔ k'o kana kun cɛ a dossier bɛɛ la belebele yɛrɛ k'o kana ban nin cogoya la ten k'ale ma jɛ n'a ye Hakimu Sogodogo ale ka fasiri don les républicains ayiwa hali bi ala ka tiɲɛ bange kow la mais ne ko stade maaw ye mun de fɔ Sadi Sadi kɛ Sadi Sadi de e ka mɛn audio du docteur Omar Margo sur les réseaux sociaux 2 points. Le parti Sadi présente ses excuses au peuple malien. O y'a nanzarakan wala bamanankan na bɛn an ka faamu. Mamada Omar Margo kumakan min yera bɔlɔlɔ sira fɛ e kan t'o ma wa a ka fanga ɲinitɔn n'o ye Sadi k'u bɔra ka yafa deli malien bɛɛ fɛ. Le combat de y'a fɔ. Wala i kabakun i bɛ Sadi la wa. Ayi. I b'a dɔn ko docteur Omar Margo ale ka ja ni kumakan dɔw de yera bɔlɔlɔ siraw fɛ kumakan minnu na ni nɛni cɛjugu bɔra a kɔnɔna na ka ɲɛsin premier ministre ma o tuma a ka fanga ɲinitɔn sa n'o ye parti Sadi Solidarité africaine pour le développement et l'indépendance o tɛ wa u bɔra k'u ka yafama deli kɛ ka ɲɛsin malien bɛɛ ma a sɔrɔla foroba baro dɔ de fɛ u ye min sigi dɔgɔkun tɛmɛnen docteur Omar Margo an bɛ don min na i ko bi k'a bɛ waati gɛlɛnw kɔnɔ dɛ sabu u y'a minɛ ni k'a kɛ dogodogonin na a bɛ kaso la ka d'a kan a ye nɛni cɛjugu dɔw de kɛ n'o kumaw taara ye bɔlɔlɔ sira kan o y'ale sɔrɔ cogo di dɔgɔkun tɛmɛnen i k'a dɔn parti Sadi ɲɛmaaba u kɔni y'ale minɛ a bɛ don min na i ko bi a bɛ kasobonba la Bamakɔ a ka parti de ye foroba kuma sigi sa ka bɔ k'u ka yafa ɲini maliden bɛɛ fɛ walasa procureur min bɛ tribunal ba in kunna ye communicatif district de Bamako la ye o tuma k'a ɲini a fɛ a ka kɛ faamuyalikɛla ye ka kɛ yafatigi ye o tuma la sa k'a ko lajɛ ni ɲɛ ɲuman ye ko n'o tɛ sariya min bɔ bɛ ka bɔlɔlɔ sira datɛmɛwale kɛlɛ bi Mamada ko a sariyaw kolo ka girin dɛ awɔ o de kɛra sababu ye i k'a dɔn Kɔlɔnjɛba député kɔrɔ Omar Margo o de kɛra sababu ye k'ale ye kaso la bi u y'a ka kiiri yɛrɛ don fɔ koyi k'a ka kiiri bolo dalen don février kalo san wɛrɛ tile 15 an n'o cɛ kalo 2 bɔɲɔgɔnko sɛbɛn fasiri b'a dɔn ko yan'o cɛw ko kiiri tigilamaw k'u na hinɛ ni makari fari da wa ka d'a kan a ka parti yɛrɛ bɔra ka yafama deli kɛ ko yala u n'o yɔrɔ lajɛ ka yafa ni hinɛ makari da wa k'o de ye ɲininkaliba ye de sanɔgɔ ale ka fasiri don le combat ne mun kɛra Bafula bɛɛ mais Babada dɛ yanni an ka se Bafula bɛɛ fɔlɔ i b'a dɔn ye Margo ka ko nin Babada ko b'a kɔrɔ dɛ awɔ ne y'a kow ta k'a lajɛ n yɛrɛ ka yecogo la cogo min na ko jɛlen tɛ dɛ maa fila cɛ kuma o n'i y'o selen bɔlɔlɔ sira kan dɔ de m'a labɔ wa dɔ de y'a labɔ o bɛɛ yɛrɛ bɛ yɛlɛ ko bɔ kuma dɔw la bɛɛ Mali ko jɛlen tɛ problème de b'o la Mali kɔnɔ sari an bɛ ɲɔgɔn trahi ni ɲɔgɔn janfa mun bɛ jamana kɔnɔ bi dɛ bon min kɛra sababu ye k'a ko bɔ bɔlɔlɔ sira kan n'a tun ma bila réseau kan e tun b'a kalama e tun y'a mɛn wa ne dun bon an n'a ɲɔgɔnna caman munna a taara a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ kan ale yɛrɛ limana dɔ fɛ ani min yɛrɛ kumana c'est comme ça e ne ka ɲɔgɔn wele téléphone na e ko enregistrer k'o bila bɔlɔlɔ kan i y'a kɛ ni ŋaniya dɔ de ye munna i dun b'a dɔn kuma jugu de b'a kɔnɔ wa i b'a dɔn kɛlɛ min bɛ yen bi o kɛlɛ de bɛ yen cɛ o cɛ y'a kɔrɔbɔ i bɛ taa wo la cɛ o cɛ
i mi kuma cogo dɔ i bɛ taa wo la e b'o dɔn e bɛ tila k'o kuma labɔ i bilara ala de wa ɲininkali gɛlɛn i y'a kɛ mun na o de kan ka ɲini k'a dɔn mun na sisan de i bɛna a kɛ a ma kɛ bi o mun na e y'a labɔ sisan bon nin ko ninnu bɛɛ de kan ka sɛgɛsɛgɛ jamana kɔnɔ n'an m'a jateminɛ ne kunkolo ma a ko minɛ ne kunkolo m'a minɛ ayiwa ko bɛ nin ko kɔrɔ mais o politiki damaw ka ko don an tɛ maa ka parti la n'i ye sɛgɛ ne yɛrɛ u bɛ parti bɛɛ ci k'a kɛ bolo fila dɔrɔn ye républicain démocrate wa i tɛ se ka bɔ nin na ka na nin na dɛ i ma daminɛ dɔrɔn fo saya i b'o la sa député dɔw bɛ kɛ député nin parti in na u bɛ don assemblée kɔnɔ u b'u to assemblée yɛrɛ kɔnɔ ka taa nin parti in na k'o kasabi minɛ Mali politique tiɲɛyɔrɔ filɛ o de bɛ wele ko la transhumance politique n'i ye kɛ jamanakuntigi i bɛ fɛn fɔlɔ min bɔ sariya kɔnɔ o don n'i kɛra député nin parti la i b'a la di i tɛ se ka i député la ma nin parti la i tɛ se ka taa parti ou bien ka bɔ député fo n'o mandat banna ou bien i ka démissionner ka bɔ député la ka taa parti la a ka taa ɲini a banna mais o faamuna kun tɛ ko bɛɛ la ko bɛɛ lankolon tɛ siga t'a la ko bɛ ko la ala ka da ɲuman dɔn a la amina arabi n'o tɛ Umaru Mariko basiba t'an ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ a bɛ n dɔn n b'a dɔn kojugu alhamdulilayi a bɛ n dɔn n b'a dɔn kojugu a bɛ kɔlɔjɛbakaw bɛɛ fo an b'u fo mais o la sa an bɛ taa Bafulabe i ye ɲininka an ka taa Bafulabe ko mun kɛra Bafulabe awɔ 2 points une fille s'est suicidée par pendaison mais ni ye tubabukan in de fɔ a bɛ ka fɔ bamanankan n'i ye ɲɛ gurunin i ye dɔ faamu ne tɛ ka dɔ yɔrɔnin faamu Babada muso walanin dɔ de filɛ k'i yɛrɛ kan don juru la k'i yɛrɛ fa Bafulabe i kabako a yɛrɛ fa ye nɔfɛ yan sungurunin sungurunin tɛ muso walanin furu la denmisɛnnin don sa nka furu an tɛ denmisɛnnin don dɛ denmisɛnnin don a kaɲi l'informateur de ye nin fɔ a ye kumajugu fɔ Babada npogotiginin san 15 o de su taara ye dugu dɔ la Bafulabe min bɛ wele ko Yilimalo Cikɛbuguda don a bɛ Subala de fɛ Kunjan commune na Bafulabe cercle a su de dulonnen yera juru la yiri la kabako yɛrɛ y'a dulon ayi yimla ayiwa Babada ja kun wɛrɛ si t'a la koyi jagoya furu oui o kɛlen k'a lajigi sa ni ka taa su sɛgɛsɛgɛw k'a la dɔgɔtɔrɔso la o tɛ to su ye sa dɔgɔtɔrɔw kɔni y'a yira k'a fɔ cogo bɛɛ la juru de don n'a kan na k'i dulon o tamasiyɛn bɛɛ yera a la a kanw n'a kan karicogo ni ɲɛda funucogo jeliw yɛlɛcogo n'a miɲɛw ka ɲɛ bilen jelisiraw bɛɛ bilen k'i b'a ye k'a fɔ jeli yɛlɛnna kunkolo fɛ a sara o sacogo la an k'o bila a ko nana cogo di i b'a dɔn npogotiginin u y'a foroba bɔgɔ de fɔlɔ dɛ a ye delili ni fɛnw bɛɛ kɛ k'a tɛ furu in na o bɛɛ la u y'a jagoya ka sabu a soba minnu y'a don furu in na olu kun t'a fɛ k'a ka ɲɛfɔli lamɛn yɛrɛ u filɛ k'a jagoya ka taa n'a ye cɛ in fɛ yen tile damadɔ yanni yɛrɛ faga in don cɛ maa duuru yɛrɛ minɛnen don a ko la ayiwa i b'a dɔn anw fɛ sigida dɔw la yan Mamada Mali kɔnɔ Mali min bɛ gafe de kɔnɔ dɛ gafe sɛbɛnbaa de bɛ ka nin ɲɛfɔ k'i y'a ye k'a fɔ sira o sira n'o de bɛ taa ni denmisɛnninw ka lamɔ ye a sira caman bɛ yen u tɛ pan a kelen kunna kabini npogotiginin kɔni n'i ye musoya fari da ka ban e duma furu k'i b'i filɛ ko muso gananden o tuma la fɛɛrɛ de bɛ kɛ cogo bɛɛ la sa walasa ka e ka cɛko ɲɛnabɔ surtout n'i sera san 15 la an ka togoda ninnu na ka ban ayi e kɔni b'i ye sa i komi degun de ayiwa i bɛ kɛ degun ye mun na sabu somɔgɔw bɛna jɔrɔ u bɛ jɔrɔ mun na u denmuso kana na bari ka kɔnɔ ta ka den sidɔnbali wolo yanni furu cɛ o ye maloya la k'o ba de y'an ka sigida dɔw la ye o kuma la sa kabini musomanin yɛrɛ t'a dɔn kow ye cogo min na hakilimaw bɛɛ b'o faamu i y'o faamu o faamuna ayiwa kabini o tamasiyɛnw kɔni bɛ y'i la ka ban o tuma cɛkɔrɔbaw fana bɛ fɛɛrɛ ɲini sa u b'a ɲini sabu k'o den sidɔnbaliw ye du denbayaw kɔnɔ ye Mamada k'o ɲɔgɔn na maloya la ko tɛ o kun ye fɔlɔ ye dɛ bɛn waati bi ye dɛ ayiwa ale bɛ a bɛ sigida dɔw la a bɛ yɔrɔ dɔw la minɛ o ye tiɲɛ ye dɛ bɛn a bɛ yɔrɔ dɔw la
ayiwa n'o tɛ ko sabu maa caman bɛ n'a a den sugu bɛ du minnu kɔnɔ maa caman tɛ du in lajɛ ni du sɛbɛlama ye ko hali kumakan min bɛ yen u y'a sɛbɛn ko bata ɲamɔgɔ tɛ quoi an lamɛnbaaw ka k'o ye nɛnijuguba de ye ko o ti fɔ sira si fɛ ni n'a ɲɔgɔnnaw tɛ kelen a juguya yɔrɔ ye jumɛn ye kɔnɔ tiɲɛ k'a dɔw maloya ɲɛsira ɲɛfɛ u bɛ taa don kɔnɔ tiɲɛ na diinɛ dun barika b'a la cogo min anw fɛ Mali la yan caman b'a dɔn n'i kɔni ye kɔnɔ tiɲɛ walima i ye maa dɛmɛ ka kɔnɔ tiɲɛ ko diinɛ la i ye min kɛ i kan k'a dɔn ko wa npogotiginin caman bi to u ni bi to o kɔnɔ tiɲɛ in fana na ye k'o bɛɛ y'a kɔlɔlɔ dɔ k'o de b'a to mansa caman bɛ yen u bi kɔn ka denmusow don furu la walasa u ka kisi npogotigi ka kɛnɛma kɔnɔta ma ka sɔrɔ a ma furu walasa u ka kisi kɔnɔtiɲɛ ninnu o n'a ɲɔgɔnna kelen filanan fɛnɛ ni a dira furu la o cogoya la ten sa a tɛna na den si dɔ wali wolo k'a somɔgɔw kan k'o kɛ doni wɛrɛ ye olu kan ka maaw ɲɛdɔn yɔrɔ caya olu la ka kumasulu la na o n'a furula o pala a n'a a somɔgɔw kisi o bɛɛ ma nin bɛɛ de nana ni denmusow ka furu jɛnya ye furu joona ye ko k'a sɔrɔ a ma y'u ma dɛ a ma y'u ma kalanko sira fɛ a ma y'u ma hali farikolo yɛrɛ kɛnɛya sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la hali bange sira fɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔba de ye ka kɔn ka npogotiginin don furu la k'a don ko la si ma se ko min ayiwa kalan dun fɛnɛ o ye i k'a dɔn taabolo ɲuman de ye denw ma mais an mana se o yɔrɔ la i b'a ye o bɛɛ bɛ tiɲɛ kalanko bɛɛ bi tiɲɛ ko sabu n'i y'u don kalan na yan'u ka tila kalan in na u na kɔrɔbaya o u b'u to kalan in sen fɛ siranna karila a bɛ tolen den ta a bɛ tolen den bɔ a b'a ta k'o jɔrɔna bɛɛ de bɔ nin kɔni npogotiginin k'i yɛrɛ fa nin cogo la k'a sɔrɔ u y'a diyagoya don furu de la san 15 wa furu in kun man d'a ye ale fana ma bɔda wɛrɛ si ye bafula bɛ yen k'i yɛrɛ fa a ye kojugu kɛ dɛ a yɛrɛ fa mais ne yɛrɛ y'a mɛn ko npogotigi y'a yɛrɛ fa u ka golo kulo ye dɛ i y'a ye cogo subahanallahi bisimila bɛnkɛ i ko furuɲɔgɔn jumɛnw ye ɲɔgɔn sɛgɛsɛgɛ e kelen tɛ o ayi hali grande sœur Mani Jalo yɛrɛ sigi bɛ ka nin yɔrɔ in de kɔnɔ Bawara ko furuɲɔgɔnmaw ka ɲɔgɔn sɛgɛsɛgɛli kojuguba n'u m'a dabila don dɔ la i na bɔ i ɲɛ nkalon kan pris de jalousie il tente de tuer sa copine à cause d'un SMS ne nanzara k'a ye ko bɛnkɛ ne ma nin mɛn dɛ e ka nin fɔ bamanankan na ko keleya de nana bari cɛ la Mamada a y'a ɲini k'a yɛrɛ maminɛmuso fa ka d'a kan a ye message n'o ye cikan ye a y'o dɔ de ye muso in ka téléphone kɔnɔ i kabako e de ye message ye mun de fɔ e de ye message in ci wa ayi kamalen a ye muso in maminɛ ale bɛ baara la jamana wɛrɛ a bɛ to ka na a bɛ sigida wɛrɛ a bɛ to ka na dɔgɔkun laban kɛ a bɛ taa ɲara a nana nali dɔ de la sa Mamada nana u ka di kojugu u mɛnna u bɛ san damadɔ bɔ u b'o cogoya in na ten ale kɔni bɛ taa a ka baarakɛda la n'a ye bɔdanin sɔrɔ a bɛ na o tile filanin kɛ a ka muso fɛ u b'o kɛ bɛndiya ni dugubɛdugubɛninw n'a ye sa ayiwa o la sa ale nisɔndiyalenba de nana Mamada jɛgɛw bɛ jira sogow bɛ tobi dumuni dumanw bɛ kɛ teri dumanw bɛ min Mamada o tuma su fɛ b'a f'i ye kabato magamani mɔlen bɛna sigi ne taara so ne taara so de wulada fɛ fitiri man ka ne sɔrɔ so fɛ bɔlɔn fɛ k'i kana an ka dumuni kɛ bɔra ayiwa u tora o la sa Mamada fo datuma sera o ma dɔw k'u da sa wa ni dali kɛra kɔni yɔrɔ sinɔgɔ bɛ kɛ sinɔgɔ bɛ kɛ su kɔrɔbalen i k'a dɔn muso de sinɔgɔlen sa waati min na o kɔni fo bɛ gɔrɔ dɔn a b'i komi i ba fana sinɔgɔtɔ bɛ gɔrɔ dɔn cogo min girir garara gurur gararaw i y'a faamu namuna minɛ a ka ɲi an ka banani bɔ a la an ka taa a b'i komi i bajɔ dɔ mana gɔrɔ dɔn n'i yɛrɛ i b'o bɛɛ fɔ an bɛ dala i Bamakɔ girir garara ayiwa ale de filɛ n kɔrɔ Mamada ka muso ka téléphone ta k'o kɔnɔna lajɛ Mamada a taara bɔ messagew ka ye a tɔ fɔ olu ka bɔ hakili ma i ko di a sɛbɛn don cogo di ye message ninnu yɛrɛ bɛɛ la min ye kamalen tɔɔrɔ
kamalen min ni muso n'o bɛ ɲɔgɔn bolo ale kɔfɛ dɛ o de filɛ ka SMS sɛbɛn ten ko ko jumɛn o fɔ k'e bɛ kɛ ale bɔ k'a kɛ ko le maudit là va venir ce week-end wa o kɔrɔ ko yala ko dangaden bɛ na nin dɔgɔkun laban in na wa i ko di muso ɲɛmɔgɔ cɛ de mankan filɛ muso cɛmanw ye awɔ message la kɔni astafurlah ko est-ce que le maudit là va venir ce week-end ala kana k'a ɲɛna o ko sugu ala k'o k'a ɲɛna bɔra cɛ o ye yɔrɔ min cɛ ko k'a fɔ ma n dangaden n muso ɲɛna n ka telefɔni sannen na non ale ye dan tɛmɛ ale ye karangako kari ale fana ma muso lakunu k'a ɲininka dɛ ayi a ye mun kɛ a ma muso lakunu k'a ɲininka dɛ a dun ye mun kɛ babara a filɛ nin ye ka yama karawasi in na ka muso to sinɔgɔ de la ka wuli k'a ka pantalon lajigi ka sentiri mundeni fosi ka bɔ pantalon in na mamada ka muso to sinɔgɔ la ni ka muso foroba gosili daminɛ ka muso foroba gosili daminɛ i k'a dɔn ni sentiri ye muso bɛ sinɔgɔ la a bɛ bɔ min kalama busa b'a kan habababo paraw muso wayi paraw n ye mun kɛ mun de kɛra paraw hayi na a bɛ na fa k'i bolo ja a kan na mamada k'i k'a ka k'a foroba bugɔ k'a jigitigɛ bugɔ a bɛna waliden fa k'a nimisi wasa bugɔ a y'a bɔ a bolo fo ka kolon wasa k'a foroba dasi i komi n delila ka min ɲɔgɔn da Fatima Marigo kan fo Alex Sadiya fo kɔmana Alex ko k'o diyara muso tɛ bugɔlamaga ne bɛ kɛ ne ye bugɔli da Fatima kan ye n'i minɛ n'o la o man ɲi dɛ k'a tinba f'i ye han a ye ne da t'o la fo Senegalikaw ni Kɔrɔwarikaw y'a kule k'a mɛn Alahu akbar mamada k'i kɛ muso kan ka muso ti jama de nana da kɛ tan kan Abukara dayɛlɛ sabali maa kelen t'i muso faa i fanga ka bon a ma kiri a ye dayɛlɛ a bɛna waliden fa mamada y'a sɔrɔ a ye muso fan bɛɛ tigɛ ni sentiri nɛgɛ ye jeli bɛ ka jigi to ala a ye dayɛlɛ dɔrɔn k'i ko don ka tunu tɛ pɛntɛnkɛlaw mankan de woyora sa fo ka taa kuma se gendarmerie la gendarmerie nana ka muso sɛgɛsɛgɛ ni nka muso ko ale t'a dɔn a y'ale bugɔ kun min na muso tun bɛ sunɔgɔ la o t'a dɔn ko téléphone bugɔli min ka jugu o de k'i sunɔgɔtɔ bugɔ ayiwa o la sa gendarmerie ko muso taara n'o ye dɔgɔtɔrɔso la o k'i furakɛ n'a bɔra dɔgɔtɔrɔso la a k'olu sɔrɔ gendarmerie la u ye cɛ ɲinini daminɛ ka cɛ ɲini fo ka t'u tɛgɛ da bu tintin garage kɔnɔ ye a n'a ka mécanicien finiw tile 18 ni pensi b'a bolo u ka ta a kuma ka sɛntiri ma a n'a kunkolo ko ɲamɔgɔden kaburu wali buji bɔla ja cɛ in ye mécanicien de o su kelen ka taa i yɛrɛ kɛ jagoya mécanicien ye garage la ko n'u nana ale kama k'ale b'a k'ale tun bɛ baara la ale ma si so u k'a minɛ i y'a fɔ u tɛgɛ d'a kan u taalen n'a ye gendarmerie la u y'a ɲininka ko nin y'i muso ye a ko n ma minɛ muso don a laadaw bɛɛ kɛlen don ko i muso don k'i tun y'a bugɔ fo k'a jogi nin cogoya la muso yɛrɛ b'a wala n t'a dɔn a ye to sinɔgɔ de la k'an bugɔ ala e bɛna dɔn sisan i b'a dɔn cɛ ye min fɔ gendarmew ɲɛna k'i nɛ minɛ a lamɛnbagaw hakɛ to sunguruba in i nɛ minɛ jangarabu in i nɛ minɛ gendarme ko he an tɛ nɛni yɔrɔ la mun de kɛra a ɲɛfɔ a ko n ye a to sinɔgɔ de la k'a ka telefɔni ta k'a lajɛ k'a ka messagew lajɛ n ye maa kuntan kumalankolon message caman de y'a kɔnɔ i bɛ tan dɛ o don ta kɛra tan dɛ o si man tɔɔrɔ message kelen de ye n tɔɔrɔ n b'a k'a fa o message jumɛn ko waati min na kamalen ye message caman ko yala ko dangaden bɛ na nin dɔgɔkun laban in na wa le maudit là va-t-il venir ici le week-end a ye da sago ko ka nɛni n ka telefɔni sannen kɔ n furumuso ma k'o ma tɔ to a filɛ karanga fara k'o de y'a to n y'a bugɔ nin cogo la ale fɛnɛ ko wa a sumayara ɲɛna ko banna n'o tɛ n kun t'a to yen koyi o maa bɛ fɛ k'a faa a ɲɛna k'a to sara de koyi o de y'a to n bɔra k'an yɛrɛ ɲini ka taa n ka garage la cɛ in kɔni cɛ jumɛn a tɔgɔ fɔ kɛ bɛ kɛ e bɛ ka munumunu tɔgɔ da fɛ o mécanicien ya bujizo ya a to fɔ kɛ a ka ɲi Abdurahmane Jakite b'a tɔgɔ Kabaya Bari Jakite b'a tɔgɔ
ale la bu bo ba do ge e bo ke ta tata ba do abe bo ga mobili dilo baja jara ba do silima ko ita gabo ni bebe chendo kuma do ma ka cha che suru ni do o ase fere ka suru akateli aye ko yomuso ta akateli adara ga gono be yo gozo ate duma wat parce ate duma du iba chendo ali chen abi yambe fa abe yambe o klebi fe bolo abi papa we sika so duna fa go kleba na bile we ale ga shweni wat ate je to ko ga bita ibla ngo de akodi bo ajiji ma akaja e ko ka suru na aka suru ase nga suru o ba to ko na jamu ga o ba to ko ka awo to ko damne lettre me programme ya ni ga go balba ke ki to ko ki to ko ago ne wa ko ki to ko la si séjour ni watara sigira dongi baro kene lamɛ radio Urale FM kungan fɛ bi aw kulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ donna nataw la radio Urale FM kungan fɛ hakɛto b'o la sallallahu alayhi